बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिलवालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बुकुम अअलमु बिमा फ़ी नुफ़ूसिकुम इन तकूनू सालिहीना फ़इन्नहु कान लिल अव्वाबीना गफ़ूरा। बिरादरान ईमानी व ख़ाहरान गिरामी, नाज़रीनो नाज़रात, हाज़रीनो हाज़रात, आज अल-महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में दरसे कुरान मजीद का उन्वान है हुकूक़ वालिदैन, दूसरा और आखिरी दर्स। पिछले दर्स में बहुत तिश्नगी रह गई थी, आयतें बिल्कुल नहीं पढ़ सके, इक्का दुक्का आयत ही पढ़ी। तो सबसे पहले तो आप निकाल लीजिए सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23 और 24, जिसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया है। इसका तर्जमा हो चुका है, तर्जमा दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, इस पर बहस भी हो चुकी है। सिर्फ आप कुरान की ज़ियारत भी कर लें, इस आयत को भी देख लें। और पहला पॉइंट आज के दर्स का ये है, जो पिछली दफा भी कहा था मगर निशानदेही नहीं की थी। पूरे कुरान में 4 जगह अल्लाह की जात ने 4 जगह अपने जिक्र के साथ वालिदैन का जिक्र किया है। यानी पहले जिक्र फरमाता है इबादत अल्लाह की करो, साथ ही कहता है वालिदैन पर एहसान करो। फरमाता है शिरक ना करो और वालिदैन पर एहसान करो। फरमाता है वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शयअन वबिल वालिदैन एहसाना व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराईला ला ताबुदूना इल्लल्लाह वबिल वालिदैन एहसाना वबिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्ने सबील। आगे निकालिए ज़रा आयत नंबर 180 सूरह बकरा की, ये दीजिए, वो उसमें आप निकालिए। नहीं, अच्छा, आप बजाय इसके कि आप जहमत करें सब निकालें, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता जाता हूँ। बजाय इसके कि आप जहमत करें, अब वही सफ़ा खुला रहने दें, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता जाऊँगा क्योंकि आज टाइम बहुत कम है। देखिए इरशाद हो रहा है वइज़ अख़ज़ल्लाहु, ये आगा सूरह निसा की आयत नंबर 36 है। ये जो अब मैं सूरह निसा की आयत नंबर 36, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराईला ला ताबुदूना इल्लल्लाह। और जब हमने अहद लिया कसमें खिलवा कर बनी इसराइल से कि इबादत न करना मगर अल्लाह की, वबिल वालिदैन एहसाना, आगे पढ़े नहीं निकाला, चलिए चलिए कोई बात नहीं, अब चलिए कोई मसला नहीं, आप ये रख लें, कोई मसला नहीं, आप ये सुनते जाएं, काफ़ी है, बस इतना ही काफ़ी है। फिर इरशाद हो रहा है वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शयअन, और इबादत करो अल्लाह की और शिरक न करना जरा बराबर। वबिल वालिदैन एहसाना वबिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्ने सबील।
अल्लाह तुशरिकू बिही शैअन, चौथी जगह वबिल वालिदैन एहसाना। पहला नुक्ता आज ये हुआ, 4 जगह अल्लाह ने अपने जिक्र के साथ माँ बाप के साथ नेकी को रखा है, यानी अल्लाह की इबादत, अल्लाह का जिक्र, अकीदा तौहीद मशरूत हो गया माँ बाप के साथ नेकी करने से। अगर माँ बाप से नेकी नहीं, तौहीद भी कबूल नहीं, माँ बाप से नेकी नहीं, इबादत भी मरदूद है, माँ बाप से नेकी नहीं, जिक्र इलाही का भी कोई फायदा नहीं। ये पहला नुक्ता इत्माम पजीर हो गया। अब अंदाजा लगाएं कि बंदा कितना ऊंचा हो जाता है जिसका स्टेटस माँ और बाप का है कि अल्लाह अपने जिक्र के रदीफ में जिक्र करता है एहसान वालिदैन का। ये पहला नुक्ता हो गया। अब दूसरा नुक्ता सुनिए, सूरतुल बलद में अल्लाह ने कसम खाई है, ववालिदिन व मा वलद, कसम है बाप की, कसम है बेटे की। ये इंशाल्लाह अगला जो दर्स आएगा अगले संडे को, वो बेटे औलाद, बेटे बेटी पर आएगा पूरा दर्स। अब तो हम ये 2 दर्स कह रहे हैं कि वालिदैन के हुकूक क्या है, अगले संडे दर्स आ रहा है औलाद के हुकूक क्या है, कि माँ बाप सिर्फ डिक्टेटर ही ना बने, माँ बाप सिर्फ फिजियोलॉजी का ख्याल ही ना रखें, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स का भी ख्याल रखें। दूध बेटे ने पिया है नहीं, बेटी ने नाश्ता किया है या नहीं, इसकी तो फिक्र है। नाश्ता किया नहीं, लंच किया है नहीं, डिनर किया है या नहीं, कपड़े तब्दील किए हैं नहीं, मुंह हाथ धोया है नहीं, ये फिक्र ही नहीं है कि कोई अंदर का भी ख्याल रखा है, कोई रूहानियत का भी ख्याल रखा है या नहीं रखा। डू नॉट लिमिट योर सर्विसेज पेरेंट्स टुवर्ड फिजिकल नीड्स ऑफ योर जनरेशन, बट द स्पिरिचुअल नीड्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल नीड्स। ये अगली दफा आएगा दर्स। दूसरा आज नुक्ता ये है, दूसरा पॉइंट आज के दर्स का, अल्लाह बाप की कसम खा रहा है, अल्लाह औलाद की कसम खा रहा है। औलाद की, वालिद भी कसम के काबिल है, औलाद भी कसम के काबिल है। किसी ने लिखा है इससे मुराद इब्राहिम और इस्माइल है, हमने मुख्तार दिया इससे मुराद अबू तालिब अलैहिस्सलाम और मौला कायनात अलैहिस्सलाम। इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम भी हैं। किसी ने कहा आदम और हाबिल है, किसी ने कहा आदम और पूरी बशरियत है। कुछ भी लें, बाप इतना अजीम तो है कि अल्लाह उसकी कसम खा रहा है, अल्लाह बाप की कसम खा रहा है। बेटे इतने अजीम हैं, औलाद इतनी अजीम है कि बेटों की बेटियों की भी अल्लाह कसम खा रहा है। माँ वलद, अंदाजा लगाएं। वल्लज़ी क़ाल लिवालिदैहि उफ़्फ़िन लकुमा, ऐसे भी कम वक्त गुजरे हैं दुनिया में जो माँ बाप दोनों को कहते थे उफ़्फ़िन लकुमा, तुम दोनों पे उफ़। ये कुरान कह रहा है, कुरान ये कहता है आकाफ की 17 में। अल्लाह अकबर। और फिर आखिर में कहता है वक़द खलतिल कुरून मिन क़ब्ली वहुमा यस्तगीसानिल्लाह, हाँ, वल्लज़ी क़ाल लिवालिदैहि उफ़्फ़िन लकुमा अतइदानी अन उख़रजा वक़द खलतिल कुरून मिन क़ब्ली वहुमा यस्तगीसानिल्लाह वैलका आमिन इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन। बड़ी खतरनाक चीज है। जो माँ बाप को उफ कहे वो समझ ले कि अल्लाह का अजाब आया के आया, जी आया के आया। ये न समझना मा हाज़ा इल्ला असातीरुल, अब आगे अव्वलीन,
یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں ماں باپ کا احترام، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں۔ اچھا 15ویں اسی سے اوپر دیکھیں، آقاف وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ ماں بیچاری جب شکم میں لے کے پھر رہی تھی تو بھی تکلیف میں تھی، جب بچہ جن بھی دیا تو بھی تکلیف میں رہی۔ ماں واحد وجود ہے کائنات کا جو ان ایکسپیکٹڈ بیس پہ محبت کرتی ہے۔ ماں کی محبت کی میم کسی ڈکشنری میں مائنس نہیں ہوتی۔ ایسے نہیں کہا کہ ماں سایہ بہشت ہے، ظل الہی کا سایہ ماں ہے۔ رحم جس میں بچہ رہ کے آتا ہے، رحم وہ مشتق ہے رحمت خدا سے۔ اللہ نے جب چاہا کہ وہ ڈسکلوز کرے میری رحمت کا شمع کیا ہے تو اس نے ماں کو پیدا کیا کہ ماں سے سمجھو جب ماں تمہاری اتنی مہربان ہے تو کریم رب کتنا مہربان ہوگا۔ رحم، صلۃ الرحم یہی ہے، جہاں جہاں تک رحم کی رشتہ داری جائے وہاں تک صلہ جائے۔ جی ہاں، وہ اس سے تعلق نہیں ہمارا، اگرچہ یہ آیت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، لقمان میں 14 میں کہا ہم نے وصیت کی ہے انسان کو کہ وہ ماں باپ کا خیال رکھے۔ ماں کمزور پہ کمزور ہوتی گئی مگر اس کی مامتا میں فرق نہیں آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماں مر بھی جائے تو میں نے یہ روایتوں میں دیکھا ہے مری ہوئی ماں بھی اولاد سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی زندہ ماں کرتی۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ مریم میں 14 پھر 32 وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، یحییٰ کے بارے میں کہا وہ والدین پر نیک تھے، جبار عصی نہیں تھے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، عیسیٰ کہہ رہے ہیں مجھے اللہ نے میری ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، میں جبار نہیں ہوں، شقی نہیں ہوں۔ جو ماں کا احترام نہیں کرتا وہ جبار ہے، وہ شقی القلب ہے، وہ عصی اور جبار ہے جو ماں باپ کا احترام نہیں کرتا۔ نمل کی 19 میں کہا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، سلیمان علیہ السلام کا قول۔ بہرحال مجھے توفیق دے میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پہ کی ہیں اور جو تو نے میرے ماں باپ پہ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، عنکبوت میں کہا حسنا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، اس آیت میں کلیئر کٹ بتا دیا ہے ماں باپ پر نیکی حسن میکسیمم کریں مگر مشرک نہ بنے۔
تو جب ماں باپ کی بات نہیں مانی مشرک ہونے میں، تو یہ مولویوں ذاکروں کی باتیں کیسی ماننی ہے جو ہمیں مشرک بناتے پھرتے ہیں؟ ذرا غور کریں آپ. جب کعبے میں رکھے ہوئے بت منحوس ہیں تو ممبر پہ بیٹھا ہوا شرک باللہ کا پروموٹر کیسے مبارک ہو جائے گا؟ بہت ضروری ہے آپ کو شرک سے، ان الشرک لظلم عظیم. بقرہ کی 233 میں کہا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. آج ہی ہم نے سنڈے اسکول میں آج ہی بچوں کو پڑھایا، آج ہی انہوں پڑھایا کہ مائیں 2 سال تک بچوں کو دودھ پلائیں. ان لوگوں پہ لعنت ہو کہ جنہوں نے علی اصغر کی ماں کو 2 سال دودھ نہیں پلانے دیا. یہی شکوہ بی بی عمر بھر کرتی رہی. جب بھی بی بی اٹھتی تھی یہی پڑھتی تھی والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. جی ہاں. اچھا جناب، یسألونک ماذا ينفقون، یہ پوچھتے ہیں میرے حبیب کہ ہم کیا خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، جو بھی خرچ کرنا چاہتے ہو پریارٹی سب سے پہلے تمہارے ماں باپ کی ہے. صاحب بہادر بار تو این جی اوز بنا کے پھر رہے ہیں اور ماں کے سر پہ چادر نہیں ہے. صاحب بہادر باہر تو بڑے بڑے نرسنگ ہوم کھول کے بیٹھے ہیں اور باپ کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پہ پٹی باندھنے کے لیے پیسے نہیں دیتے ہیں. ایسے نہیں کرنا، امبیلنس مت ہو. پہلا حق ماں باپ کا ہے، پہلا حق. میں نے ایک زمانے میں لکھے تھے، کچھ روایتیں لکھی تھی کہ اگر باپ پر خرچ کریں تو 1 کے مقابل میں 700 ملیں گے. ایک روایت میں نے دیکھا 1000 ملیں گے. اور اگر عالم پہ خرچ کریں تو 1 کے عوض میں 1,00,000 ملے گا. کیونکہ یہ جو آپ کا روحانی استاد ہوتا ہے اس میں اور جسمانی باپ میں فرق یہ ہوتا ہے، وہ جسمانی باپ اوپر سے نیچے لے آتا ہے، آپ کا روحانی استاد نیچے سے اوپر لے جاتا ہے. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات الا خسارہ الا تبارہ. وہ دوسری جگہ ہے خسارہ، اس جگہ ہے تبارہ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور ایک دعا پچھلی دفعہ پڑھی تھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. چلیے دوسرا پورشن، دوسرا مطلب آج کے درس کا ختم ہو گیا. تو آپ یہ کریں کہ آج میں نے ایک صاحب سے کہا باپ بھی مر چکے ہیں، ماں بھی مر چکی ہے، بہن بھی مر چکی ہے، تو ایسے ہی ان کی کال آ گئی. تو میں نے کہا بھی آج آ جاؤ درس میں، کیونکہ آج ظاہر ہے کہ منت سماجت کر کے ہی درس چلانا ہے. اب آپ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں 5واں 6واں ویک ہو گیا ہے تو وہی تعداد نہیں بڑھ رہی، وہیں سے وہی پہلے والی تعداد ہے. اچھا، تو فرمانے لگے کہ نہیں میں نے روٹی کمانی ہے اس لیے میں درس میں نہیں آ سکتا. آپ نماز نہیں پڑھ رہے اس لیے کہ روٹی کمانی ہے، آپ قرآن نہیں پڑھ رہے کہ روٹی کمانی ہے، درس میں نہیں آ رہے کہ روٹی کمانی ہے، شب جمعہ میں نہیں آتے کہ روٹی کمانی ہے، جمعہ نہیں پڑھتے کہ روٹی کمانی ہے، مجلس میں نہیں آتے کہ روٹی کمانی ہے، جشن میں نہیں آتے کہ روٹی کمانی ہے، بچوں کو اسکول میں نہیں لاتے کہ روٹی کمانی ہے، درس قرآن کے وقت آپ نے روٹی کمانی ہے.
تو بتائیں نا آپ روٹی کما کے کتنے امیر بن گئے ہیں بغیر دین کے؟ یا تو پھر آپ اتنے امیر ہو جائیں، چلیے ہم جو بیچارے غریب درس پڑھا رہے ہیں، پھر آئیے ہمارے خرچے برداشت کیجئے، آپ کے پاس دینے کے لیے تو $100 $200 نہیں ہے، تو پھر کس بات کے لیے آپ خواہ مخواہ اللہ سے دور ہو رہے ہیں اللہ کے دین؟ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ رزق نہ کمائیں، آپ ضرور رزق کمائیں، مگر تھوڑا سا ٹائم اللہ کو بھی دیں، تھوڑا سا قرآن کو بھی دیں، ورنہ آگا کیا شکوہ کریں گے حضور؟ رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ رسول قیامت کے دن قرآن کو یوں لے کے کھڑے ہو جائیں گے، بار الہ میرا اور میری امت کا انصاف کر، انہوں نے اس قرآن کو مطلقاً چھوڑ دیا تھا۔ وہ یہی لوگ ہیں، یہی ہماری ہی کمیونٹی ہے۔ ہاں، یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، لہذا قرآن کو اہمیت دیں۔ ڈیلی قرآن ہم نہیں پڑھا رہے، ہم تو ویکلی کہہ رہے ہیں، آپ ہفتے میں 1 دن دے دیں مہربانی فرما کر۔ تیسرا پورشن شروع کریں۔ یہ احادیث ہے، آقا بس اب آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ پہلی حدیث مبارک، پچھلی مرتبہ اس کا خلاصہ بیان کیا تھا، آج پوری سن لیں۔ اتا رجل رسول اللہ فقال یا رسول اللہ انی اردت الجہاد۔ ایک شخص آیا حضور کی خدمت میں، بہار میں ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے ارادہ کیا ہے جہاد کا۔ فقال النبی مجاہد فی سبیل اللہ ہے، بہت بڑی بات ہے کہ تو مجاہد بن جائے گا، تیرا تو جو اجر ہے اللہ پر ہے۔ وَإِن رَجَعْتَ رَجَعْتَ مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا وُلِدتَّ، اگر تو غازی بن کے آ گیا تو اسی طرح پاک ہو کے آئے گا جس طرح ماں کے شکم سے آیا تھا، اور اگر تو شہید ہو گیا تو ظاہر ہے کہ ایک قطرے پر ہی معافی ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ ان لی والدین کبیرین، میرے 2 بوڑھے ماں باپ ہیں، میرے ساتھ ان کی رغبت ہے، اور انہما یأنسان بی ویکرہان خروجی، وہ مجھ سے بڑی محبت رکھتے ہیں میرے ماں باپ، اور ان کو پسند نہیں کہ میں آپ کے ساتھ جہاد پہ جاؤں۔ غور کرنا ذرا، حضور کے ساتھ میں آپ کے ساتھ جہاد پہ جاؤں، ان کو پسند نہیں، کیونکہ وہ بوڑھے ہیں، مجھ سے انس رکھتے ہیں، گمان رکھتے ہیں کہ میں ان کی خدمت اچھی کر رہا ہوں۔ تو کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا فقال رسول اللہ فقر مع والدیک، میرے ساتھ جہاد پہ نہ چل، اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے گھر پہ رک جا۔ سمجھے ہیں؟ ماں باپ کو سمجھیں کیا ہے ماں باپ۔ حضور کے ساتھ جہاد پہ نہ جا، اگر تیرے ماں باپ کراہت کرتے ہیں نا، پریشان ہیں بیچارے، نہ جا، کوئی بات نہیں، معافی ہے تجھے، واجب معاف ہو رہا ہے ماں باپ کی وجہ سے، تو کیا گناہ معاف نہیں ہوں گے ماں باپ کی وجہ سے؟ واجب معاف ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ دیکھیں ماں باپ کی معراج دیکھیں، فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، لَأَنْصُهُمَا بِكَ يَوْمًا وَلَيْلَةً خَيْرٌ مِّن جِهَادِ السَّنَةِ۔ اصل روایت آج پڑھیے، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تیرے ماں باپ کا 24 گھنٹے تجھ سے پیار کرنا میرے ساتھ مل کر پورا سال جہاد کرنے سے افضل ہے۔ اب جوانوں بتاؤ،
अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह हमारी कोताहियों को माफ फरमाए। मा वलदुन, ये भी सुन ले, इसका इशारा भी कर चुका हूं कई दफा, मगर आज सही रिवायत सुन ले। खिसाल में शेख सदूक ने लिखी है रिवायत, मा वलदुन, कोई ऐसा बेटा नहीं कि नजर इला अबवैहि लिरहमतिन इल्ला कान लहू बिकुल्ल नजरतिन हज्जा तुम मबरूरा, हज्जतम मबरूरा। वक़ालू व इन नज़रा फ़ी कुल्ल यौमिन मियत मर्रा, क़ाल नाम, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह। ये रिवायत आज तक जिंदगी में पूरी नहीं पढ़ी, आज पढ़ रहा, लज़्ज़त लेना जरा। शख्स आया, उसने पहले तो हुजूर ने फरमाया कोई बेटा ऐसा नहीं, कोई बेटी ऐसी नहीं कि जो मां या बाप के चेहरे की तरफ एक निगाह मोहब्बत करे, एक निगाह, और अल्लाह उसे उस निगाह के एवज कबूल हज का सवाब न दे। अच्छा, ये जरा ज़हन में रख लेना, हम समझाने के लिए ये कह देते हैं, यहां सवाब का लफ्ज नहीं है, ये अजीब है, ये तल्बिल माना काफिश है। अल्लाह एक नजर के बदले में सिर्फ सवाब हज नहीं, मुकम्मल हज लिख देता है। इस बंदे ने हज कर लिया। अच्छा, वो भी था कोई बिजनेस वाला था, बिजनेसमैन था, उसने कहा कि सरकार वाइन नजरा फी कुल्ले यौमिन मियत मर्रतिन, अगर वो बंदा 100 मरतबा मां और बाप के चेहरे की तरफ देखे, काला रसूलुल्लाह अल्लाह अकबर, ऐ अब्दे खुदा, तूने अल्लाह को गरीब समझा है। वो निगाह करता खस्ता ना हो, अल्लाह हज लिखने में खस्ता नहीं। 100 हज, सुबहान अल्लाह। माँ बाप आपका किबला काबा है जी। माँ और बाप, ये उनसे पूछें जिनके माँ बाप चले गए हैं कि अब वो तवाफ नहीं कर सकते, अब वो निगाह नहीं कर सकते। इमाम उर-रिज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने 3 चीजों को 3 से मशरूत किया है। अमर बिस्सलात वज़्ज़कात फमन सल्ला वलम युज़क्के लम युक़बल मिन्हु सलातो, व अमर बिश्शुक्र लहू वलिल वालिदैन वमन लम यशकुर वालिदैहि लम यशकुरिल्लाह, व अमर बिलिक़ाइल्लाह व सिलतिर रहम मन लम यसिल रहमहु बित्तिक़ाइल्लाह व सिलतिर रहम मन लम यसिल रहमहु लम यत्तक़िल्लाह। बड़ी अजीब रिवायत है, ये हदीस है। फरमाया कि अल्लाह ने नमाज को मशरूत किया है ज़कात से। जो नमाज पढ़े और ज़कात न दे, उसकी नमाज कबूल नहीं। लीजिए, अल्लाह ने मशरूत किया है अपने शुक्र को माँ बाप के थैंकफुलनेस के साथ। जो माँ बाप का शुक्रिया अदा न करे, अल्लाह शुक्र कबूल ही नहीं करता। लाख सजदा शुक्र करते रहे। अल्लाह ने तकवा को तौअम किया है, मिक्स किया है सिला रहमी के साथ। जो अपने रिश्तेदारों के साथ नेक नहीं, अल्लाह उसके तकवा को दीवार पे मार देता है। मौला अली फरमाते हैं, बिर्रुल वालिदैन अकबर फरीजा, सबसे बड़ा फरीजा माँ बाप के साथ नेकी है। सादिक आले मोहम्मद ने कहा, बिर्रुल वालिदैन मिन हुस्न मारिफतिल अब्द बिल्लाह इज़ ला इबादता असरा बुलूगन लिसाहिबिहा इला रिज़ल्लाह मिन खिदमतिल वालिदैन अल मुस्लिमैन मिन हुर्मतिल वालिदैन अल मुस्लिमैन। फरमाया, सबसे बेहतरीन टूल, वसीला जिसके जरिए इंसान की इबादत
अल्लाह की रजा हासिल करती है वो माँ बाप का एहतराम है। माँ बाप का एहतराम फौरन डायरेक्ट डायलिंग है, या रिजल्ला व रिजल वालिदैन। मन अस्बह मुतियन लिल्लाहि फिल वालिदैन अस्बह लहू बाबान मफ्तूहातान फिल जन्नत मिनल जन्नत व इन कान वाहिदन फा वाहिदन। जिसके दोनों माँ बाप जिंदा हों और वो दोनों की सुबह करे और वो दोनों का ताबे फरमान हो तो अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों में से 2 खोल देता है, और जिसका एक जिंदा हो, एक का मुती हो तो 8 में से 1 खोल देता है। अल अब्दुल वक्त नहीं, बिल्कुल जी, अल अब्दुल मुती लिल वालिदैन, जो बंदा मुती वालिदैन हो अल्लाह उसे फी आला इल्लियीन लिख देता है। वो बंदा आला इल्लियीन में आ जाता है। मन हज्जान वालिदै है। चलिए अब वो जिनके माँ बाप जिंदा नहीं उनके लिए भी नुस्खा आ गया। मन हज्जान वालिदै है औ क़ज़ा अन्हुमा मग़रमन बअसहुल्लाहु यौमल क़ियामत माल अबरार। जो माँ बाप का हज कर ले या करवा ले या माँ बाप का उधार उतार ले, जब कयामत के दिन आएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ खड़ा होगा। लीजिए कैसे नुस्खा मिल रहा है। सिर सनतैन बिर्र वालिदैक सिर सनतन सल्ले रहमक। हुजूर ने फरमाया अगर तेरे माँ बाप के का रास्ता तुझसे इतना दूर हो कि तुझे 2 साल पैदल चलना पड़े तो 2 साल पैदल चल, मगर माँ बाप की खिदमत को तर्क न कर। अगर 1 साल पैदल चल के किसी रिश्तेदार से सिला रहमी करनी पड़े तो साल पैदल चल, मगर लज्जते सिला रहमी को तर्क न कर। ये तो रिवायत बयान कर चुका हूं, लिहाजा दोबारा नहीं करूंगा कि जो चाहता है कि उसकी उम्र लंबी हो वो अपने माँ बाप का ख्याल रखे, जो चाहता है रिस्क बढ़ जाए वो अपने माँ बाप का ख्याल रखे। जी हाँ, खुश अखलाकी से भी, अव्वल वक्त में नमाज से भी, सदका से भी। आज बच्चों को बताया है 5 टूल्स शैतान के, शैतान आपके करीब नहीं आता। इस्तिआज़ा, वुदू, और बताया हौकला, याद है ना, कुरान की तिलावत और कलिमाए तय्यबा, ये बच्चों को बताया। शैतान दफा दूर हो जाएगा, ये 5 काम कर ले। अल्लाह अकबर। एक साहब थे, उनका नाम था मैसर। सादिक आले मोहम्मद ने फरमाया, ऐ मैसर कद हज़र अजल को गैर मर्रतन वला मर्रतैन। ऐ मैसर तेरे पास कई मर्तबा मलकुल मौत आया, मगर उसने तेरी रूह को कब्ज नहीं किया। क्या किया था तूने? तू तो कब से मर चुका है मेरे कागजों में, तेरी उम्र कैसे बढ़ गई? कुल्लु ज़ालिका, फरमाया खुद युअख्खिरुल्लाहु अजलका लिसिलतिका क़राबतक व इन कुन्त तुरीदु अन यज़ाद फी उमरिक। अल्लाहु अकबर। मुर्रा शेखैन यानी वालिदैक, तुझे पता है कि कितनी मर्तबा मलकुल मौत तेरे दरवाजे से खाली हाथ पलट गया, तुझे उसने मारा नहीं। अल्लाह ने तुझे एक्सटेंशन दे दी रिश्तेदारों के साथ नेकियां करने से, और अगर तू चाहता है ना कि मलकुल मौत आए ही ना तो बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर।
अल्लाह अकबर। मा हक्कुल वालिद अला वलदे फ़क़ाल ला युसम्मी है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमा रहे, ज़ाहिर है ये दर्स भी मुकम्मल तो नहीं होगा, ये 2 नंबर हो गया, देखेंगे फिर बाद में, 2 हो गए कम से कम, बहुत मवाद रह गया। इमाम से पूछा कि माँ बाप का हक क्या है? फरमाया ला युसम्मी है, बेटा बाप के नाम से न पुकारे। मसलन मेरा बेटा सखावत कहे, या मसलन हाजी नज़ीर का बेटा नज़ीर कहे, या नूर मसलन मुख्तार कहे, खुदा ना खास्ता, बहुत बुरी बात, बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा, खुदा ना खास्ता कह रहा हूँ, अल्लाह ना करे। या मसलन खलीफा साहब का बेटा नफीस, मेरी बात सुन, नऊज़ु बिल्लाह, अशरफ मेरी बात सुन, रज़ाक बेटी कहे मसलन, हसन जैदी मेरी बात सुन, जहीर मेरी बात सुन, अल्लाह रखा मेरी बात सुन, मंजूर मेरी बात सुन, हाजी करीम मेरी बात सुन, सोबदार मेरी बात सुन, जुल्फ़कार मेरी बात सुन, फरहान मेरी बात, अल्लाह अकबर, जाहिद मेरी बात, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी ला युसम्मी है। बस आज का दर्स खत्म हो रहा है, टाइम थोड़ा है। वला यमशी बैन यदैहि, गौर करना, आगे बाप के कभी नहीं चलना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब सुन ले। हाँ, जो स्टक हो गए हैं वेराजोना ब्रिज की वजह से, वो भी सुन ले। हाँ, बाप के सामने पांव फैला के नहीं बैठना होता। सीट के आगे तो बैठते हैं ना, तो फिर कैसे बैठ सकते हैं? कैसे बैठ सकते हैं? जब चल नहीं सकते तो फ्रंट सीट पे कैसे बैठ सकते हैं? कैसे बैठ सकते हैं? वला यमशी बैन यदैहि, चलिए आपका जवाब आ गया। वला यजलिसु क़ब्ला, उससे पहले बैठे ना, बाप खड़ा हुआ है, साहब बहादुर बैठे हुए जी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नजरुल वालिदे इला वालिदैहि इबादतुन, हुजूर ने फरमाया माँ बाप की तरफ सिर्फ देखते रहना इबादत है खुदा। सिर्फ देखते रहे, माँ बाप को सिर्फ देखते ही रहे। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब वो बेचारे जिनके बाप नहीं है वो क्या करें? हुजूर ने फरमाया मन ज़ारा कब्र वालिदिही कुल्ल जुमातिन मर्रतन गफरल्लाहु, जो बंदा हर जुमा बाप की कब्र की जियारत कर ले, उसके सारे गुनाहों को अल्लाह एक जियारत की वजह से माफ कर देता। जुमे वाले दिन जो हम प्रदेश में हैं, वो बताया था कि उस्कुरु मौताकुम बिल खैर, ये फातिहा के लिए आ जाए, ये दर्स कुरान में आ जाए, ये शब जुमा में आ जाए, ये जुमा की नमाज में आ जाए, मरहुमीन को फातिहा भी पहुंच जाएगा, कुरान भी पहुंच जाएंगे। आज कुरान आए हैं काफ़ी सारे, मगर मैं इतने कुरान देता हूं जितने आज हैं, ज़रा गिन ले आगा कितने हैं। आज आप सबके मरहुमीन को एक एक कुरान देता हूं। बस दर्स तमाम हो रहा है। अरबातुन ला यंजुरुल्लाह यौमल क़ियामा, 4 बंदों की तरफ क़यामत के दिन अल्लाह निगाह नहीं करेगा। पहला आकुल वालिदैन, जी, जो आक के वालिदैन है, नाफरमान है वालिदैन का, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी तरफ नजर नहीं करेगा। आग के लिए अल्लाह फरमाता है, ये अल्लाह डायरेक्ट बात करता है नाफरमान से, ए अमल माशिता इन्नी ला उगफिरुका, टकरे मार ले, ज़कात दे, हज कर, कुरान पढ़, मैंने तो तुझे बख्शना नहीं है। नाफरमान को, ला इलाहा इल्लल्लाह, नाफरमान को अल्लाह बिल्कुल नहीं बख्शेगा। ठीक है, 19 हो गए। चलिए आखिरी बात आज करें।
پھر خلاصہ بیان کرتے ہیں. یہ بڑی عجیب روایت ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, یہ دوسرا ہے, اس پر انشاءاللہ 10 درس کہیں گے, 8 اور کہیں گے, والدین پہ 8 اور کہیں گے. میرا تو دل تھا کہ آج آخری ہو جائے, 10 کہیں گے اور 8 کہیں گے انشاءاللہ. ابھی نہیں, ابھی تو والدین اولاد کا لائیں گے, پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ 10 کے. جیسے کہ وہ کتنے ختم ہو گئے, مئی سے کتنی ہو گئی ثواب زیارت امام حسین علیہ السلام پر. میں نے سوچا تھا 10 پڑھوں گا, اس جمعرات کو دیکھا ہے تو اگر 100 بھی پڑھوں تو میٹیریل زیادہ. والدین پہ انشاءاللہ 8 اور پڑھوں گا, یعنی درس اور دوں گا. آج آخری حدیث, بس اس سے آگے نہیں جاؤں گا. پچھلے درس سے مختلف تھا کہ نہیں, دیکھ لیں آپ. بڑی محنت کی ہے میں نے, بڑی محنت کرتا ہوں, گھنٹوں لکھتا ہوں اپنے ہاتھ سے. یہ حدیث شریف اس قابل ہے کہ اینڈ میں آپ اس کو سمجھ لیں. ان ابی نظر الی رجل متکن علی والدہ, میرے باپ نے دیکھا کہ ایک بندہ اپنے باپ پر ٹیک لگائے ہوئے تھا, یوں والد کے ساتھ ٹیک لگائے ہوا تھا. وابنہ متکن, ٹیک لگائے ہوئے تھا. میرے باپ امام باقر نے ما تکلم لم یتکلم, پوری زندگی اس جوان سے بات ہی نہیں کی کہ بدبخت تو اپنے باپ کو تکیہ بنائے بیٹھا ہے. ذرا غور کریں ہم کتنی کوتاہیاں کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ. یہ today we discussed the rights of parents. You cannot lean on one of your parents. Almighty God is not going to talk to someone who is disobedient to God. Allah addresses the disobedient. Whatever you want, do the action and deeds. I am not going to forgive you at all. If someone respects both parents, Allah opens 2 doors out of 8 doors of paradise, heaven. And if he respects, she respects one, Allah opens 1 gate of heaven. Whoever visits his or her father on the day of Jum'ah, Allah forgives his or her all sins. Imam Riza wrote a letter to Mamun and said, Birrul Walidain wajibun. Having good manners with the parents is obligatory. One of the rights of father is, do not sit while your father is standing. Do not walk in front of your father. Do not interrupt your father. Our 6th Imam said, one of the companions, he said, several times, angel came to take your soul. What you have done, that he turned empty-handed, because you were nice to your relatives, and if you want your long life, be good with your parents. Allahu Akbar. Easiest and fastest source to approach Allah is respect of parents. In 4 places in Quran, Allah has written in Quran, after his zikr, after his ibadat, respect of parents. May Allah give me and you capability to respect the parents, whether they are dead or
alive. आज की बहस खत्म हुई. आज का दर्स बिल्कुल नामुकम्मल है, माजरत चाहता हूँ, बहुत थोड़ा कैसे कहूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ कह दिया. मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आज के दर्स का सवाब और एक ख़त्म कुरान का सवाब जो बैतुल महदी की यतीम बच्चियों ने पढ़े हैं मेरे मरहूमीन को पहुँचे और मेरे मरहूमीन को दर्स का सवाब भी पहुँचे. आगा मुख्तार हुसैन के मरहूमीन को एक कुरान का ख़त्म और इनकी बेगम साहिबा के मरहूमीन को एक कुरान का ख़त्म पहुँचे और इस दर्स का सवाब भी पहुँचे. नूर के दीगर रिश्तेदारों को भी जो इनके चचा वगैरह ताया वगैरह चले गए उनको भी एक कुरान का सवाब पहुँचे और इस दर्स का भी. हाजी मोहम्मद अजीर चट्ठा जो हमारे मॉनिटर हैं इनके सारे मरहूमीन को एक ख़त्म कुरान पहुँचे और आज के दर्स का सवाब पहुँचे. हाजी चौधरी मोहम्मद रज़ा गुजर आफ नूर जमाल के मरहूमीन को एक ख़त्म कुरान और आज के दर्स कुरान का सवाब पहुँचे. एहतिशाम हमारे कन्वर्टेड हैं, अल्लाह ताला इसके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए. इनको भी एक कुरान पहुँचे और आज के दर्स कुरान का सवाब पहुँचे और इनकी जो मुश्किल है एक वो अल्लाह जल्दी हल फरमाए. हमारे चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब तशरीफ़ लाए कंग साहब, अल्लाह ताला इनके मरहूमीन को एक कुरान का ख़त्म और आज के दर्स कुरान का सवाब पहुँचाए. हमारे हसनैन इम्तियाज़ के मरहूमीन को एक ख़त्म कुरान और आज के दर्स कुरान का सवाब पहुँचाए. फ़खरुद्दीन ख़ान साहब को अल्लाह ताला आज के दर्स इनके मरहूमीन को आज के दर्स कुरान का सवाब एक ख़त्म कुरान जो यतीम बच्चियों ने पढ़ाए ईसाल फरमाए. खलीफा नफीसुल हसन के मरहूमीन को एक ख़त्म कुरान और आज के दर्स कुरान का सवाब पहुँचाए. हाजी ज़हीर चट्ठा को आज के दर्स कुरान और एक ख़त्म कुरान का सवाब ईसाल फरमाए. अल्लाह रखा के मरहूमीन को एक ख़त्म कुरान और आज के दर्स कुरान का सवाब पहुँचाए. मियाँ हाजी मंजूर के मरहूमीन को अल्लाह एक ख़त्म कुरान और आज के दर्स कुरान का सवाब पहुँचाए. हाजी करीम के मरहूमीन को सवाब पहुँचे. सोबदार चानियों के मरहूमीन को एक ख़त्म कुरान और आज के दर्स का सवाब पहुँचे. सैयद जुल्फ़िकार हुसैन जाफरी के मरहूमीन को दर्स कुरान और एक ख़त्म कुरान का सवाब पहुँचे. सैयद फ़रहान अब्बास रिजवी के मरहूमीन को एक ख़त्म कुरान और दर्स कुरान का सवाब पहुँचे. और इसी तरह हमारे जाहिद शाह नकवी के मरहूमीन को एक ख़त्म कुरान और आज के दर्स का सवाब पहुँचे. और जो नाज़रीन व नाज़रात हैं उन तक भी पहुँचे और जो वादा करके नहीं आए उनको अल्लाह समझे और उन तक हमारा मैसेज पहुँचे कि वो अगले वो कहाँ गए. ठीक है. हसन जैदी जो कहते हैं मुझे हसन कहें, हसन जैदी जो कि मुबशर हसन जैदी हैं, उनके भी मरहूमीन तक एक ख़त्म कुरान और आज के दर्स कुरान का सवाब पहुँचे. और जो बच्चे आ जाए थे उनकी माओं के मरहूमीन, उनके आबाओ अजदाद तक भी ये पहुँचे. और हाज खानम ताहिरा जो माशाअल्लाह पाकिस्तानियों के नक्श कदम पे चलते हुए सबसे आखिर में आई है या देर से आई है, इन पर भी असर हो रहा है पाकिस्तानियों का माशाअल्लाह. इनके खुदा अमवात इशुन रहम बेआमुरज़त व बेबख्शत, क्योंकि अज़ान का टाइम हो गया है. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम.